Good day everyone. In this video, I will be demonstrating how I created a vicinity map and sketch plan using the three applications which are the Manual Boundary Plotter, AutoCAD, and Manifold GIS. To start the process, I first select an area to the V-37 provided by our instructor. The V-37 sheet serves as the reference map and provides the geographic information needed to locate and plot the property accurately. Selecting the correct sheet is important because all succeeding steps will be based on this reference. After identifying the appropriate V-37 sheet, I open the manual boundary plotter and enter the technical description of the lot. This includes the encoding of the bearings and distances of each boundary line. For the bearings, I use the numpad system to make the data entry faster and more convenient. In this system, the numbers on the keyboard or keypad correspond to directions. Specifically, 1 represents southwest, 2 represents south, 3 represents southeast, 4 represents west, 5 serves as the center or blank position, 6 represents east, 7 represents northwest, 8 represents north, and lastly 9 represents northeast. This arrangement follows the layout of a compass and helps identify the correct bearing quadrant more easily. Using the numpad not only speeds up the encoding process, but makatabang Japon siya nga maka-minimize og mistakes sa pag-enter sa mga daghan na bearings. So, after na to, ma-enter ang bearing distances, ang manual boundary plotter kay mag-automatic na siya nga mag-generate og mga plotting data. So, mag-adto na din ta sa raw data worksheet and then i-copy na to mga na-generate na dito nga commands. And then, we pasted them directly sa AutoCAD command line. And after pressing enter, the AutoCAD automatically plotted the parcel boundary based on the encoded technical description nga na-produce sa manual boundary plotter. So, if the drawing was not immediately visible, magamit lang tag zoom extent nga command. So, this command automatically displays sa mga objects sa drawing space nga mapakita siya og dali-dali sa mga na-generate na boundary. So, after nga ma-successful plot ang parcel boundary, mag-proceed na dayon ta sa Manifold GIS. Gi-open lang na to itong mga prepared map template nga gi-provide sa to instructor and then mag-create a new map component. This component serves as the workspace nga kung asa ta magbutang mga different layers and data sets nga ma-display na to all throughout. Next, I linked an Earth satellite image layer. The satellite imagery provides a realistic view of the surroundings that helps identify nearby like mga roads, buildings, rivers, and uban pang landmarks around sa tuang property na napili sa V-37. So, para ma-ensure nga ang imagery aligns correctly with the parcel boundary, gi-applyan natin siya mga appropriate projection nga by selecting the use projection option. This is an important step because it ensures that all spatial data share the same coordinate system. Pero if makita na siya Japon sa inyo directly after nga imo to siyang i-load, directly load it lang and then no need na nga mag-use projection. Pero para makasure, mag-use projection na lang ta para the same jud nga coordinate system ang ato ang gi-use and para makasure ta and 100% na accurate ang ato ang ma-produce na vicinity map. So, after loading the satellite image, mag-create ang tag box around sa area kung asa ang ato ang property na napili na na-locate. Kani siya nga box ka represent sa area kung ma-display atong vicinity map. Ako na rin siyang gi-copy ang box sa project pane and then gi-rename na siya as projection and then export as a DXF file because that file will be used for the next step na dayon. Ang kadto na dayong DXF file nga to ang gi-export kay open na din to siya sa AutoCAD and then i-copy ang parcel boundary nga na-generate gikan sa V-37 nga data and then i-paste na to na siya inside ato nga box nga to ang gi-export. So,
After dayon ana, kaning mo na din ni siyang step nga i-allow ang property boundary nga ma-place siya sa sulod sa ato ang vicinity area, which is makita na nato siya sulod sa ato ang box. So ano na dyan nato siya sa next step. So after positioning the parcel correctly, and then I saved the DXF file again and imported it back into Manifold. So once imported, I check sa alignment between sa parcel boundary o sa satellite imagery. If na mga necessary nga adjustment, di mo na siya i-adjust according to the property nga boundary nimo para ma-accurately visible lang siya sa ground feature. So, after ma-confirm nga sakto na siya sa alignment, um, i-rename na din na siya nimo and then i-import ang layer as a USDP lang. Ang next step, diri na din ang pinaka-crucial kay, no, not so crucial, pero diri na ang marag libog po siya at some point kay we're not used to use this kind of application for the past year. So, ang next step kay mag-prepare na ta sa map layout. So, sa layout section sa Manifold, ako lang gi-adjust ang scope, which makadetermine siya sa area nga visible in the final map. Ako Japong configured ang graticule nga settings. A graticule is a network of latitude and longitude lines that provides a geographic reference information. Depending on the required output, ako na siyang gi-adjust into 5 seconds, 10 seconds, or 15 seconds kay mo man ang required sa among instructor, and then rapid ma-improve ang readability and presentation. Once ma-finalize na ang mga layout settings, so mag-proceed na din ta sa atong pag-create na dyan sa map itself, which is vicinity map. So first na itong buhaton is i-add ang ato ang map title para ma-identify dyan na to unsa na siya nga map all about, and then mag-add na din tag compass rows to indicate sa kung asa ang north direction, east, west, or south. Then makahelp po na siya sa mga users or sa mga maglantaw sa atong map nga ma-understand ang orientation sa atong map. So ang next na dahil natong gi-add kay ang ato ang map scale and scale bar. So kani siya is maka-allow na siya sa users na ma-estimate nila ang ground distances represented sa map, and nag-add Japon ko map description kung unsa ang map all about and kung para sa asa ni siya and everything. I also put the data sources, so gasagi ka ng mga data nato na input diri, and then ako din gi-indicate the name of the person who prepared the map, which is yours truly, and then to complete the map, I also included a legend to explain the symbols and features shown in the layout. These elements are important because they provide context, acknowledge the sources of information, and document authorship. So, after reviewing the layout and i-ensure na dyan nato nga ang tanan nga mga required map elements kay present na siya sa tuang vicinity map, diri na dayon ang mga final step, which is i-export na nato ang atong final vicinity map and i-save na siya as a JPEG file. So after completing the vicinity map, I will then proceed to the preparation sa pagbuhat na po dayon sa sketch plan and its technical description with its vicinity map na nga ato ang nabuhat earlier. So since the steps of this part is familiar na sa ako, so ato na lang siyang i-review, and then first i-upload na to ang atong row review file using the AP command, which is the upload sa AutoCAD. So these commands loads the necessary application used for generating the technical description. So after successfully loading the file, mag-execute na din tag td command to activate the td create function. So using td create, I selected the boundary points of the parcel in their proper sequence, like point 1,
2 and point 3 and point 4. So, the software then automatically mag-generate na siya technical description based sa mga selected boundary points. And then I also specify the desired size and dimensions according to the required format nga ito ang i-apply sa ito ang sketch plan. So, once ma-load na ito ang technical description or ma-generate na, may-load na dahil na ito ang ito ang sketch plan template which is provided also by our instructor. So, this template contains the standard layout commonly used nga mga mag-present sa mga sketch plan. And then, I then copied sa both ang parcel drawing o ang na-generate na technical description and then paste na sila sa ilang mga designated locations na naka-provide na siya sa template nga gi-provide siya pa sa tong instructor. So, since we already have a template, so gamay na lang kay tag-adjust on dire. So, ato na lang final steps kay pag-involve siya mag-arrange and adjusting sa content sa sketch plan. So, I ensured that the drawing was properly centered. The labels were readable and then the technical description was also positioned correctly according to the template that was given to us. I also checked na ang mga bearings, distances, ang lot information, and adjoining properties kay complete siya and naka-present siya accurately. So, after conducting a final review and nagbuhat ng mga necessary or small adjustments, ako na din siyang gi-save o gi-finalize ang ato ang sketch plan output. And that completes the process of how to create a vicinity map and sketch plan using the manual boundary plotter, AutoCAD, and Manifold GIS. And I hope you learned something from me. And that's all. Thank you for watching.